बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते और खाना काबा की हुर्मत का मजाक उड़ाता हुआ एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक अंग्रेजी जबान में पाकिस्तान के शहरी अब्दुर्रहमान ने पहुंचाया। इस सवाल में इंतहाई अफसोसनाक जुमले हैं जिन्हें सुनकर कोई भी मुसलमान तैश में आ सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया, टीम हम कदम इस अंग्रेजी गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या सवाल पूछा गया। My name is Abdur Rahman. I'm from Pakistan. How do we reply to a non-Muslim who says that when Islam is against idol worship, then why do the Muslims worship and bow down to the Kaaba? एक पाकिस्तानी शहरी अब्दुर रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप पर सवाल भेजा था और पूछा था कि ऐसे किसी गैर मुस्लिम मुल्हिद को क्या जवाब दें जब वो ये कहता है और पूछता है कि तुम मुसलमान तो बुतों की पूजा के खिलाफ हो और इस्लाम इससे मना करता है, लेकिन सारे मुसलमान भी तो किबले की जानिब काबा की तरफ रुख करके सर झुकाते हैं और काबा की पूजा करते हैं। अगर ये सवाल इन्हीं अल्फाज में किया गया होता तो बात मुनासिब थी, लेकिन इस बदबख्त शख्स ने इससे भी कड़वा जुमला कहा था और वो कड़वा जुमला क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं। The idol that is worshipped maximum in the world is the Kaaba. इस आखिरी जुमले में कहा गया था कि दुनिया का वाहिद बुत खाना जिसकी बहुत ज्यादा पूजा की जाती है वो नाउजुबिल्लाह खाना काबा है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल के मुकम्मल होते ही इसे सवाल कहने के बजाय इसे एक इल्ज़ाम कहा। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे इल्ज़ामात जो गैर मुस्लिम लगाते हैं कि इस्लाम तो बुतों की पूजा के खिलाफ है मगर खाना काबा की पूजा मुसलमान ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे ये आप सब लोगों पर ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान खाना काबा की इमारत के आगे नहीं झुकता है, ना ही वो इस नियत से झुकता है कि वो खाना काबा की पूजा कर रहा है। कोई मुसलमान खाना काबा की पूजा नहीं करता, मगर ये मुसलमानों के लिए किबला है, ये एक समत का तयन करता है और ये दौरान नमाज हम सब मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि हम किबला की जानिब रुख करें और एक अल्लाह की इबादत करें जो वाहिद है। That no Muslim ever bows and worships to the Kaaba. No Muslim worships the Kaaba. The Kaaba is the Qibla. It is the direction. And in Salah, we pray in the direction of the Kaaba, but we bow and worship only Allah subhanahu wa ta'ala and no one else. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 144 में इरशाद फरमाता है और क़िबले की जानिब रुख करके नमाज अदा करो। लिहाजा हम सब मुसलमान इस आयत पर हुक्म करते हुए, चूंकि ये हमारी मजहबी किताब कुरान मजीद में अल्लाह के हुक्म के तौर पर मौजूद है, लिहाजा सभी मुसलमान क़िबला की जानिब रुख करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते। पूजा या इबादत हम सिर्फ एक अल्लाह की करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दलील सिर्फ यहीं रोकी नहीं थी बल्कि मजीद जावियों से भी इस मामले पर मुख्तलिफ दलीलें पेश की और कहा कि हम मुसलमान इत्तेहाद यानी कि यूनिटी, एक साथ रहने, मिलजुल कर इकट्ठे रहने पर यकीन रखते हैं और इस्लाम में मिलजुल कर या इत्तेहाद से रहने का फ़लसफ़ा मौजूद है। इसी के तहत अब अगर नमाज के लिए क़िबला की समत का तयन नहीं होगा तो हो सकता है कि मुसलमानों का एक गिरोह चाहे कि वो दाएं जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ना चाहता है, एक चाहे कि वो बाएं जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ना चाहता है। इससे इत्तेहाद का पैगाम नहीं जाएगा, इससे लगेगा कि मुसलमान आपस में टूटे हुए हैं, ये आपस में तकसीम है, बिखर चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल सवाल के जवाब में वो दलीलें पेश की थी जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, उसके बाद मजीद पैगाम आप तक पहुंचाया जाएगा। When we pray, we believe in unity. For example, if we have to pray here, and if there are many Muslims, some Muslim will say, let's pray, let's face the north while praying. Some will say, let's face the south while praying. Some will say east, some will say west. Where do we face? So for unity, the Quran has said that when we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, we face in the direction of the sacred mosque. Our Qibla is the Kaaba.
چونکہ غیر مسلموں کی جانب سے خانہ کعبہ کی حرمت کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ خانہ کعبہ ہی سب سے بڑا بت خانہ نعوذ باللہ ہے، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے غیر مسلموں کی آنکھیں کھولنے کے لیے انہیں ان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ خانہ کعبہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جس میں پوری دنیا کو الٹا کر گھما کر دائیں بائیں دائیں شمال جنوب آگے پیچھے گھما کر بھی دیکھا جائے تو بھی خانہ کعبہ دنیا کے مرکز میں ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب دنیا کا نقشہ پہلی بار ایک مسلمان نے تیار کیا اور پوری دنیا نے اس کو سمجھا تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ مرکز میں ہے، اور اس کے بعد انگریزوں نے جان بوجھ کر اپنا نقشہ تیار کیا اور وہ پوری دنیا کا نقشہ جو انگریزوں نے بنایا اس میں انہوں نے جان بوجھ کر اس کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا، لیکن سب کچھ بدلنے کے باوجود خانہ کعبہ دنیا کے نقشے پر بالکل مرکز میں یعنی درمیان میں نظر آیا۔ When the Muslims do the world map, it was Al-Idrusi in 1154 was the first person to do the world map. And we know that when the Muslims drew the world map, they had the South Pole on the top, the North Pole down, and the Kaaba was in the center. The Western cartographers came later on and they turned the map upside down. They put the North Pole on top, South Pole down, but yet, Alhamdulillah, the Kaaba is yet in the center. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی کہا کہ اسی طرح سے بہت سے غیر مسلم یہ بھی الزام لگاتے نظر آتے ہیں کہ تم مسلمان تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو، اس کے گرد چکر لگاتے ہو، یہ خانہ کعبہ کی پوجا کرنے کی ہی تو بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ کچھ احمقوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مسلمان خانہ کعبہ کے گرد ایک دائرے میں چکر لگاتے ہیں اس دائرے کا مرکز تو ایک ہوتا ہے، اور اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز تو ایک ہی یعنی کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور دنیا کے سارے مسلمان اپنی زندگی کا مکمل رہنمائی اسی مرکز سے لیتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ That every circle has got one center, so we're circumambulating on the Kaaba to testify that there is only one Allah, there is only one God. That's the reason for Tawheed. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان دنیا کی ساری دلیلوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ صحیح بخاری والیوم نمبر 2 حج کی کتاب حدیث نمبر 1597 سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود یعنی کہ بلیک سٹون کی جانب دیکھا اور فرمایا، اے حجر اسود، نہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، صرف کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمانوں کے آخری نبی ہیں انہیں تمہیں چھوتے اور تمہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے میں بھی تمہیں چھوں گا اور چوموں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس بیان سے تو مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان پتھروں کی یا عمارتوں کی پوجا ہرگز 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 نہیں کرتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ The statement of Umar radiallahu anh, the second caliph of Islam, is sufficient to answer this question. It's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Hajj, hadith number 1597. Hadith number 1597, that Umar radiallahu anh, the second caliph of Islam, he looks at Hajj Aswad, the black stone, and he says that you black stone can neither benefit me nor can you harm me. Just because I've seen the Prophet touch it and kiss it, I am touching and kissing it. So this statement of the second caliph of Islam, Umar radiallahu anh, saying that the black stone can neither benefit me, cannot harm me, I am only touching and kissing it because I've seen the Prophet touch it and kiss it, is sufficient to prove that the Muslims don't worship the Hajj Aswad, we don't worship the Kaaba. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا کے سارے غیر مسلم اور بہت زیادہ ذہین بننے والے ملحدوں کے لیے بڑا سوال چھوڑ دیا جس کا جواب یقیناً وہ لوگ کبھی نہیں دے پائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مختلف احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور ان کے حکم پر کئی بار متعدد صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دی۔
तो ज़रा अकल का इस्तेमाल करके मुझे भी समझाएं वो कौन सा मज़हब होगा जो अपने भगवान, खुदा या अपने ही बुत के ऊपर एक इंसान को चढ़ाएगा और फिर उसकी बेहुरमती करेगा। लिहाजा इस सब से साबित हो जाता है कि मुसलमान खाना काबा की पूजा नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, उसके बाद टीम हम कदम का एक अहम सवाल आपसे। That during the time of the Prophet, there were Sahabas who stood on the Kaaba and gave the adhan. I am asking the question, will any idol worshipper stand on the idol he or she worships? And the answer is no. So the Muslims at the time of the Prophet stood on the Kaaba and gave the adhan. And it's mentioned in the Hadith. Even Hazrat Bilal, may Allah be pleased with him. So this is sufficient proof that the Muslims, they don't worship the Kaaba. The Kaaba is only the Qibla. दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इन वजाहतों के बाद ये वाज़े हो जाता है कि मुसलमान खाना काबा की पूजा नहीं करते, बल्कि वो मुसलमानों के लिए क़िबला है, यानी कि एक समत का तयन है, ताकि ये पैगाम दिया जाए कि दुनिया के सारे मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो उनका रुख सिर्फ एक जानिब यानी कि अल्लाह की जानिब होता है और इससे मुसलमानों के इत्तेहाद का पैगाम जाए। दरअसल मगरिब और गैर मुस्लिमों को मुसलमानों का ये इत्तेहाद ही तो खटकता है, जिससे उन्हें हमेशा खौफ रहता है कि मुसलमान उन पर गालिब आ जाएंगे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये जानना चाहती है कि आपकी क्या राय है गैर मुस्लिमों के जहनों में ऐसे सवालात और उन पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इतनी सख्त और वाज़े दलाइल और दलीलें होने के बावजूद ये गैर मुस्लिम फिर भी इस्लाम की हकीकत को और हक्कानियत को तस्लीम करने को तैयार नज़र नहीं आते। ऐसे में हम मुसलमानों को क्या करना होगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।